नमस्कार, मैं नेहा और आप देख रहे हैं एसके लाइव, आपका समय आपकी खबर। अब बढ़ते हैं खबरों में विस्तार से। This news is brought to you by हम किसी भी प्रकार की रियल एस्टेट सेवाओं के लिए उपलब्ध हैं। संपर्क करें न्यूज रियल्टर। के तपाईले सिलिगुडीमा घर लिने सोचिरहनु भएको छ? मनकामना 7। शादी हो या कोई फंक्शन, याद रखिए एक ही नाम, सुमानी डेजीविजन एंड प्रोडक्शन। 1.5 किलोग्राम हीरोइन के साथ 2 व्यक्ति गिरफ्तार। गुप्त सूत्रों से मिली जानकारी के आधार पर सिलीगुड़ी मेट्रोपॉलिटन पुलिस के तहत सिलीगुड़ी जंक्शन क्षेत्र में एसटीएफ ने छापेमारी कर 1.5 किलोग्राम हीरोइन के साथ 2 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है। दोनों आरोपी बंगाल के रहने वाले बताए जा रहे हैं। पूछताछ से मिली जानकारी के अनुसार वे दोनों नॉर्थ ईस्ट से बंगाल में नशीली पदार्थों की तस्करी की कोशिश कर रहे थे। प्रधान नगर थाने में एसएमपी के तहत विशेष मामला दर्ज किया गया है। पुलिस आगे की जांच कर रही है। इस्लामपुर में एक बार फिर गरमाया माहौल। तृणमूल के 2 समूहों के बीच हुई झड़प, कई लोग घायल। उत्तर दिनाजपुर के इस्लामपुर प्रखंड के भद्रकाली इलाके में एक बार फिर माहौल गरमाता हुआ देखा गया है। तृणमूल के 2 समूहों के बीच और झड़प हो गई है, जिसमें कई लोग घायल भी हुए हैं। घायलों को इलाज के लिए इस्लामपुर अस्पताल लाया गया। गौरतलब है कि क्षेत्र के कब्जे को लेकर खोलाई और डायमंड के बीच लंबे समय से विवाद चल रहा था। सोमवार की रात किसी बात को लेकर दोनों पक्षों के बीच विवाद हो गया। कई लोग इसमें घायल हुए हैं। इलाके में हड़कंप मचा हुआ है। इलाज चल रहा है और पुलिस घटना की जांच कर रही है। এখানে যখন রামুনা আসলো আমাদেরকে ফোন করলো, আমাদের ওখানে গ্রামের শালা আমার শ্বশুর বাড়ি ওইখানে, তো আমার শালা ওকে লাগছে, আমাকে ফোন করলো, ওরা 10 বাজে ফোন করলো। তা রামুনের বাড়ির কাছাকাছি আমার বাড়ি আসলাম, দেখছি এদের লোকজন কই নাই। আমিও শুনলাম ওইটাই, তো ওখানে 2টা দলে ঝগড়া চলছিল, মারামারি হয়েছিল বলে। বেশ এইটাই জানি আমি, 2টা দল। একটা বলে আছে ওখানে খোলাই প্রধানের, একটা দল আছে ডায়মন্ড সুইটের। আচ্ছা, তো মানে আপনারা মানে কার লোক এই যে আপনাদের আহত হয়েছে তারা কার লোক? তারা তো এটা তো যখন আগেই ছিল খোলাই প্রধানের, এখন তো এরা দার্জিলিংয়ে থাকে। এরা খোলাই প্রধানের লোক? হ্যাঁ, তো আগে খোলাই প্রধানের লোক ছিল এরা। তো এই যে মারধর যারা করেছে তারা ডায়মন্ডের লোকজনই মারধর করেছে? 2 পার্টি মারধর হচ্ছে এখন। 2 করেছে? হ্যাঁ। গুলি বোমা তো চলেছে? সেইটা আমি দেখি, এখনও দেখিনি তো গুলি কাকে লাগছে না লাগছে দেখিনি তো এখনও। আমি তো উপরে যে পেশেন্ট, হ্যাঁ শুনছি। কি শুনেছেন? শুনছি বলে তো ওখানে ওদের দল কাকো বলে গুলি লাগেছে, খারাপ মারেছে সেটা তো বলতে পাবো না। আর এখানে আসে দেখেছি এরাও শুধু এখানে মাথা টাথা ফাড়ে আছে, সিলাই টিলাই আছে। রামুনের ডাক্তার বলছে কই নিয়ে যাও, কিন্তু ওখানে কই নাই। তখন ওখানে রামুনের লোকগুলো বলছে তা তোদের তো বিরাদর হবে, আপনার নিয়ে যান ইসলামপুরে একটু ভর্তি করে দেন। আমি আনি এখানে ভর্তি করে দিচ্ছি। কতজনকে নিয়ে আসছেন? আমি আনছি এখানে 4 জনকে। 4 জন? সরি, মাথা আঘাত নাকি? হ্যাঁ, মাথায় ফাটছে, হাতে লাগছে। भीषण गर्मी में पुलिसकर्मियों को राहत देने के लिए सिलीगुड़ी के पुलिस आयुक्त गौरव शर्मा ने बांटा पानी का बोतल, ग्लूकोज, ORS और सनस्क्रीन। सिलीगुड़ी के लोग पिछले कुछ दिनों से भीषण गर्मी से बेहाल है। जहां आम लोग गर्मी से बचने के लिए आश्रय ढूंढ रहे हैं, वहीं ट्रैफिक पुलिस दिन रात चिलचिलाती धूप में अपने शरीर की चिंता किए बिना मोड़ के बीच में खड़े होकर आम लोगों के लिए काम कर रही है। उन्हीं के बारे में सोचते हुए सिलीगुड़ी पुलिस कमिश्नर गौरव शर्मा द्वारा मंगलवार को सिलीगुड़ी मेट्रोपॉलिटन पुलिस के अंतर्गत आने वाले यातायात पॉइंट पर काम कर रहे सभी ट्रैफिक पुलिस कर्मियों को पानी की बोतल, ग्लूकोज, ORS और सनस्क्रीन दी गई। पहली बार नहीं है, अगर आपको याद हो जब मैं ज्वाइन किया था पिछली बार तो हमने स्टार्ट किया था, पिछली बार डिस्ट्रीब्यूट हुआ था। हाँ, ये बेसिकली हमारी फोर्स आप देख रहे हैं, ट्रैफिक पुलिस लिटरली सनराइज़ टू सनसेट काम करती है यहाँ पे। पोल्यूशन, धूप, एक्स्ट्रा एक्सपोजर टू लाइट और साथ में हेडलाइट्स का भी एक्स्ट्रा एक्सपोजर रहता है दिन में, तो हर तरह की कंडीशंस में काम करना पड़ता है। अभी तो गर्मी बहुत है, तो जस्ट एज अ मेजर ऑफ सपोर्ट हमने उनको वाटर बॉटल्स दिए हैं, उनको ORS के पाउचेस दिए हैं, उनको सनस्क्रीन्स दिया है। हम लोग उनके लिए रिफ्लेक्टिव ग्लासेस का अरेंजमेंट कर रहे हैं, ताकि बहुत सारे लोगों को हम देख रहे हैं कि उनकी आईज़ में भी प्रॉब्लम हो रही है, धीरे धीरे विजन जो है वो डिस्टर्ब होना शुरू हो रहा है। कंटिन्यूस लाइट एक्सपोजर और ये जो हेडलाइट्स का एक्सपोजर हो रहा है इसके कारण से, और साथ में वाटर बॉटल वगैरह दिया गया है। रिफ्लेक्टिव जैकेट्स, क्योंकि सनसेट के बाद हमारी फोर्स विजिबिलिटी जो है बहुत इंपॉर्टेंट है जनरली, स्पेशली हाईवेज़ के ऊपर और जो फास्ट मूविंग लेन्स हैं वहाँ पे फोर्स बेचारा ड्यूटी करता है लेकिन दिखता नहीं है, तो उनका एक्सीडेंट हो जाता है। तो रिफ्लेक्टिव जैकेट्स दिए हैं ताकि उनकी विजिबिलिटी बढ़े, ड्राइवर्स भी उनको ईजिली स्पॉट कर सकें और उनकी अपनी सेफ्टी एंड सिक्योरिटी रहेगी।
दार्जिलिंग में वेब सीरीज की शूटिंग के लिए अभिनेत्री करीना कपूर पहुंची बागडोगरा एयरपोर्ट। दार्जिलिंग में वेब सीरीज की शूटिंग के लिए अभिनेत्री करीना कपूर आज बागडोगरा एयरपोर्ट पर पहुंची। एक्ट्रेस करीना कपूर खान एक नई वेब सीरीज की शूटिंग के लिए बंगाल पहुंची हुई है। अभिनेत्री के साथ उनके छोटे बेटे जय अली खान भी बंगाल पहुंचे। इस वेब सीरीज की शूटिंग पहाड़ों में होगी। बॉलीवुड डिवा आज सिलीगुड़ी में 8 दिनों की शूटिंग के लिए उतरी। यहां से करीना निर्देशक सुजय घोष ने नई वेब सीरीज डिवोजन में अभिनय कर रही है, ऐसा बताया है। पहाड़ों में कल से शूटिंग शुरू हो जाएगी। कालिम्पोंग के लावा में पहले चरण की शूटिंग चल रही है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार वेब सीरीज की शूटिंग के बाद पहाड़ी शहर दार्जिलिंग में की जाएगी। इसी बीच एयरपोर्ट पर करीना कपूर को देखने के लिए भारी भीड़ उमड़ पड़ी। 28 তারিখ পর্যন্ত উনি থাকছেন। 28 তারিখ পর্যন্ত। নামটা কি বললেন? নামটা ডিভোশন। ওই মুভি নেটফ্লিক্স। এটা লাভা আর দার্জিলিং। লাভাতে কবে হবে? লাভাতেই আগামীকাল থেকে শুরু হবে। কদিন হবে লাভাতে? লাভাতে হবে আপনার 7 দিন। আর দার্জিলিংয়ে? দার্জিলিংয়ে আরো বাকি 5-6 দিন। একটু পুরো ডিটেইলসটা যদি একটু বলতেন। ডিটেলস বলবো আর কি, গল্প তো ডিভোশন সিনেমার নাম। ডিরেক্টর সুজয় ঘোষ, যে কাহানি 2 এবং আরও ভালো লাস্ট করেছেন উনি অভিষেক বচ্চনকে নিয়ে বব বিশ্বাস। উনি আমাদের উপরে আস্থা রেখেছেন। লাস্ট টাইম একটা ইনসিডেন্ট ঘটে গিয়েছিল, তারপরেও এই টিম আমাদের উপরে আস্থা রেখেছে। কোম্পানি মুভি ক্রাফট মিডিয়া তারা এই পূর্ণ দায়িত্বে রয়েছে। 1 মাস আছেন টিম, টোটাল 380 জন এসে গেছেন। জয়দীপ হালদার এসে গেছেন, বিজয় কুমার এসে গেছেন, আরও আছেন অনেকে। বিপরীত না, এটা একটা অন্য ধরনের মুভি, ডিটেকটিভ টাইপের। 8 দিন। এখানে 28 তারিখ পর্যন্ত করবেন। এর পরেরটা পরে বলছি। আপনার নামটা? চৈতালি ব্যানার্জি। निजी बस के अनियंत्रित होकर पलटने से 30 यात्री घायल। निजी बस के अनियंत्रित होकर पलटने से 30 यात्री घायल हो गए हैं। घटना मंगलवार की सुबह मालदा के कालीचक थाने के सुल्तानगंज नेशनल हाईवे के किनारे घटित हुई है। घटना को देख मौके पर पहुंचे और घायलों को मालदा मेडिकल कॉलेज अस्पताल पुलिस ले गई। हालांकि उनमें से कई लोग प्राथमिक उपचार के बाद छोड़ दिया गया है और कईयों का इलाज चल रहा है। যাচ্ছিলাম হচ্ছে মাথাভাঙার থেকে। তো আমি যখন শিলিগুড়িতে আসি, শিলিগুড়িতে এসে যখন এরা গাড়ি লোড করছিল, তখন আমি এদের কাউন্টার থেকে যখন টিকিট করি, এদের কাছে একটা টিকিটই ছিল এবং আমি এটা বলেছিলাম যে আপনার গাড়িতে এত পরিমাণ লোড করছেন, ওভারলোড গাড়ি করছেন ওপরে পেঁয়াজ এবং আলুর বস্তা দিয়ে। তো ওখানে কাউন্টারে যিনি বসেন উনি বলছেন তোমাকে ওভার স্মার্ট হতে হবে। আমি এটা প্রোটেস্ট করেছিলাম স্যার। তো আমার সঙ্গে কেউ ছিল না বলে ব্যাপারটা গুরুত্ব দেয়নি। এরপর স্যার গাড়িটা যখন ওখান থেকে বেরোয় তখনই একটা টোটোওয়ালাকে ধাক্কা মারে। এরপর স্যার গাড়িটা 3 কিলোমিটার যাওয়ার পরেই গাড়িটা যেহেতু স্যার ওপরে লোডটা এক্সেসিভ ছিল এবং ভেতরে লোড কম ছিল, গাড়িটা এরকম হেলাদোলা হচ্ছিল। তো এরপর স্যার আমরা যখন ডালখোলাতে রাত্রেবেলায় মোটামুটি 10:30 নাগাদ খেতে নামি, তখন স্যার আমি ড্রাইভারকে একবার ওয়ার্নিং করেছিলাম যে স্যার আপনি এত ওভারলোড গাড়ি নিয়ে যাচ্ছেন। আমি যখন ডালখোলাতে ধাবাতে দাঁড়ানো হয় তখন আমি রাতের খাবার কমপ্লিট করে আমি ড্রাইভারকে বলেছিলাম যে দাদা আপনি এত পরিমাণ ওভারলোড দিয়েছেন, তো এটা এখন আর কী করবেন? তো গাড়িটা আপনি স্পিডটা কম করে চালান এবং গাড়িটা কাউকে ওভারটেক করবেন না বা বেশি কাটাকাটি করবেন না। তো স্যার এটা কিছুক্ষণ পরেই স্যার গাড়িটা কোনোভাবে কাটাতে গেছিলো, কাউকে ওভারটেক করতে গিয়ে স্যার গাড়িটা পুরো পাল্টি হয়ে যায়। কসে স্যার বাসে আমরা টোটাল অলমোস্ট 80% ছিলাম স্যার। কতজন আহত হয়েছে? স্যার এখানে মোটামুটি ধরে রাখতে গেলে 30-35 জন সবাই মোটামুটি চোট পেয়েছে। কজন আছে? 6 জন। হ্যাঁ 6 জন ভর্তি আছে। আর বাদবাকি? বাদবাকি স্যার কেউ প্রাথমিক চিকিৎসা নিয়ে কেউ চলে গেছেন, কেউ অপেক্ষা করছেন স্ট্যান্ডে বাস। আপনার নাম? সুমন বিশ্বাস স্যার। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, कहीं जाइएगा मत, बने रहिए हमारे साथ। Inside Story located at Planet Mall basement. We have all products of Triumph, padded bra, non-padded bra, sportswear. Amante has lot of innerwear and lingeries. All product of Inamore available with discount. We have special discount on Jockey. We have ready stock of Jivami online product at online prices. Bathrobe, PJ set, room nightie, bedroom night suit, swimsuits, bralette, straps, swimming goggles, facing tape, accessories. Inside Story located at Planet Mall basement. महावीर इलेक्ट्रिकल्स 50 से अधिक वर्षों के अनुभव और सद्भावना के साथ सिलीगुड़ी का लीडिंग इलेक्ट्रिकल्स की दुकान, जहां हेवल्स गोल्ड मेडल, RR कैबल्स, क्रेबट्री, लेग्रैंड, बजाज और कई अन्य कंपनियों के डिस्ट्रीब्यूटर्स और होलसेल व्यापारी हैं।
ग्राहकों की संतुष्टि, शीघ्र सेवा, कम्पेटिटिव प्राइसिंग, क्वालिटी प्रोडक्ट्स और सर्वोत्तम गुणवत्ता वाले उत्पाद हमारी कंपनी की मुख्य खासियत है। अधिक जानने के लिए हमें अभी कॉल करें। महावीर इलेक्ट्रिकल्स, सेवक रोड, सिलीगुड़ी 9932018834। Are you dreaming to begin your Italian adventure? Make it a reality and bring home the Italian collection from Royal Oak. Just a click away. International furniture, unbeatable price. Visit a Royal Oak store today. 50 से 70% कम कीमतों पर ऑर्किड बिल्डिंग, ऑपोजिट वेघा सर्कल, 2.5 माइल, सेवक रोड, सिलीगुड़ी। शादी हो या कोई फंक्शन, याद रखिए एक ही नाम, सुमानी डिजीविजन एंड प्रोडक्शन। हम प्री वेडिंग शूट, वेडिंग फोटोग्राफी, कमर्शियल पोर्ट्रेट फोटोग्राफी, बर्थडे शूट, रिंग सेरेमनी, कॉर्पोरेट और कमर्शियल शूट और प्रोडक्ट शूट करते हैं। भारत में शादियों को बहुत धूमधाम और भव्यता के साथ मनाया जाता है और हम उन पलों को कैमरे में कैद करके इसे एक विशेष कहानी में बदल देते हैं। वी आर इन फोटोग्राफी सिंस 1966। सोमानी डिजीविजन एंड प्रोडक्शन, सिलीगुड़ी 9434023813। गोदरेज इंटीरियो घरेलू और कार्यालय दोनों क्षेत्रों में भारत का प्रीमियम फर्नीचर ब्रांड है, जो डिजाइन, निर्माण और स्थिरता के लिए एक जाना माना नाम। फर्नीचर श्रेणी में देश की सबसे बड़ी इन हाउस डिजाइन टीम। आपकी सेहत का ख्याल रखते हुए हम आपका जीवन भर साथ निभाते हैं, क्योंकि हम हैं ग्रीन गार्ड सर्टिफाइड, एर्गोनॉमिक और बहुत टिकाऊ। अनुभव करने के लिए स्टोर में पधारें। SN इंटीरियर्स, गोदरेज शोरूम, प्लेनेट मॉल, सेवक रोड, सिलीगुड़ी। ब्रेक के बाद तमाम खबरें विस्तार से। उत्तर बंगाल के लिए अलग राज्य की मांग को लेकर सक्रिय KLO। भाजपा के कई विधायक पहले ही उत्तर बंगाल के लिए अलग राज्य की मांग कर चुके हैं। इसी बीच KLO उग्रवादी समूह ने एक वीडियो संदेश जारी कर कूच बिहार के लिए अलग राज्य की मांग की है। KLO उग्रवादी समूह ने वीडियो संदेशों के जरिए केंद्र सरकार को चेतावनी दी है। सोमवार को सोशल मीडिया के जरिए केंद्र सरकार को कूच बिहार के लिए अलग राज्य की मांग करने की चेतावनी दी गई है। वीडियो संदेश में आधुनिक हथियारों वाले एक व्यक्ति ने बंगोई गांव निवासी जयप्रकाश वर्मन होने का दावा किया है। वीडियो संदेश में उन्होंने 28 अगस्त 1949 की कूच बिहार मर्जर समझौते के तहत कूच राज्य की वापसी की मांग की और कहा कि वापस नहीं करने पर नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली भारत सरकार को विकट स्थिति का सामना करना पड़ेगा। मांग पूरी नहीं होने पर किसी भी स्थिति के लिए केंद्र सरकार जिम्मेदार होगी। मुई जुन कोस ओरफे जयप्रकाश बर्मन, जिला बंगाईगांव। पहेलाते मुई गोटाय कोस कमतापुरबासिक मोर तरफ थकी बिशुआर शुभेच्छा और सगाके दंडबत जानालुं। আজি এই ভিডিও বার্তা যোগে গোটায় কমতাপুরবাসী জনগণক জানে দিবার চাং যে কোচ কমতাপুরের বিপন্ন জাতীয় সত্তাক রক্ষা করার অর্থে KLOর গণসংগ্রামত যোগদান করিলুম। আর আশা করুং কোচ কমতাপুরবাসী জনগণের আশীর্বাদত জাতি মাটি ভেটি রক্ষার এই গণসংগ্রামের দায়িত্ব আর কর্তব্য মুই নিষ্ঠা সহকারে পালন করিম। সাথে সাথে KLOর নেতৃত্বত চলি থাকা জাতীয় মুক্তি সংগ্রামত বৃহত্তর কোচ কমতাপুরবাসী জনগণক
সক্রিয় ভূমিকা নিয়ে যোগদান করার বাদে মুই আবদার জানাং। আর লগতে নরেন্দ্র মোদী নেতৃত্বাধীন ভারত সরকারকো মুই জানে দিবার চাং যে 1949 28 আগস্টত চুক্তি করা কোচবিহার মার্জার এগ্রিমেন্ট মোতাবিক ভারতীয় সংবিধানের বৃহত্তর কোচ কমতাপুর রাজ্যখান অচিরে ফিরে দিবার আহ্বান জানাং। অন্যথায় ভয়ানক পরিস্থিতির সম্মুখীন হবা লাগিব কেন্দ্রীয় সরকারক, আর যিকোনো পরিস্থিতিত কেন্দ্রীয় সরকারে দায়ী হব। यातायात कानून के मुद्दे पर ट्रैफिक पुलिस ने ट्रैक्टर मालिकों के साथ की बैठक। जलपाईगुड़ी जिले के यातायात कार्यालय में शहर के ट्रैक्टर मालिकों के साथ यातायात पुलिस की बैठक की गई। बैठक में ट्रैफिक डीसीपी अरिंदम पाल चौधरी, ओसी ट्रैफिक बाप्पा साहा सहित अन्य अधिकारीगण उपस्थित हुए। बैठक के बाद जलपाईगुड़ी ट्रैक्टर मालिक संघ के सचिव पंपा दे ने कहा कि यातायात अधिकारियों ने हमें यातायात कानून से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर चर्चा के लिए बुलाया। अवैध रेत खदानों से रेत नहीं निकाली जा सकती है, कागजी कार्रवाई सहित कई विषयों पर चर्चा की गई। उन्होंने कहा कि कुछ भी अवैध होने पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। জোরে বলেন। আমরা সবাই ওনার ডাকে ট্রাক্টরের সব মালিককে দিয়েছিলাম, তা আমাদের সাথে আলোচনা হলো, তা ওনারা কাগজপত্র নিয়ে কথা বললেন, তা আমরা চেষ্টা করি কাগজপত্র সবাই, যেহেতু আমরা গাড়ির মালিক, ঠিক রেখেই গাড়ি চালানো। তা ওনারা বলছিলেন যে আমাদের ট্রাক্টরের পিছনে ট্রলি থাকে, তা ট্রলির কাগজপত্র বৈধ কাগজপত্র লাগে। তা ট্রলি যে আমরা কাগজ রেজিস্ট্রেশন করাবো, তার জন্য আমরা অনেকবার আরটিও অফিসে এর আগেও ঘুরছি, আমাদের ট্রলির এইভাবে আলাদা রেজিস্ট্রেশন হয় না। যদি ওনারা ব্যবস্থা করে দিতে পারে আমরা তো অবশ্যই রেজিস্ট্রেশন করে দাঁড়াতেই পারবো। এইগুলো এক। দ্বিতীয়, ওনারা বলছিলেন যে বালি টালি এই ক্ষেত্রে অনেক সমস্যা হয় ওনাদের, মানে সরকারের যে নিয়ম নীতি আছে বালি টালি ক্যারি করা চলবে না। ঠিকই আছে, আমরা যখন ট্রলিগুলো কিনি, গাড়িগুলো কিনি, তখন আমাদের পাঙ্গা নদীতে রেট ছিল, এখনও আছে, ওখান থেকে রয়্যালটি দিয়ে আমরা গাড়ি চালাতাম। গভর্নমেন্ট রয়্যালটি, ওখানে রয়্যালটি হোল্ডার ছিল লক্ষ্মীকান্ত রায়, ওনার কাছে রয়্যালটি নিয়ে আমরা গাড়ি চালাতাম। এখন হয়েছে কি, এখন এইদিকে লোকাল সব রয়্যালটি বন্ধ। রয়্যালটি দিচ্ছে কোথায়? জলপেশ, তারপরে ওদলাবাড়ি, মহানন্দা। আমাদের পক্ষে তো ট্রলি নিয়ে জলপেশ থেকে বালি ক্যারি করা সম্ভব না। আমাদের লোকাল নদীতে রয়্যালটি ছিল, সেভাবে আমরা চলতাম। তাহলে এখন গাড়িগুলো করে আমরা ক্যারিতে কী ক্যারি? সদর থানার এলাকার ট্রাক্টর মালিকদের ডাকা হয়েছিল এবং তাদেরকে ট্রাফিক নিয়ম মেনে চলা এই বিষয়ে বলা হয়েছে। ট্রাফিকের যেসব নিয়ম মেনে চলতে হয় অন্যান্য গাড়ির ক্ষেত্রে, সেগুলো নিয়েও বলা হয়েছে। প্লাস ট্রাক্টরের যেহেতু একটা এক্সট্রা পার্ট থাকে, ডালা, অনেক ক্ষেত্রে সেই ডালার নাম্বার থাকে না, তো সেইগুলো অবশ্যই মানে নাম্বার থাকতে হবে, এই ব্যাপারে ওদের বলা হয়েছে। আর ড্রাইভিং লাইসেন্স যেটা ম্যান্ডেটরি থাকার কথা, সেগুলোকেও বলা হয়েছে। একটা জিনিস আমরা দেখতে পাচ্ছি, বিভিন্ন নদী থেকে অবৈধভাবে যে বালি খাদানগুলো রয়েছে, সেখান থেকে এই বালি উত্তোলন করা হচ্ছে ট্রাক্টরের মধ্যে। সেই জিনিসটাও বলা হয়েছে যে অবৈধ কিছু হলে তাদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হবে। লাইসেন্সের বিষয়টা লাইসেন্স অনেকে তো বলছে লাইসেন্স নেই, তারা কি করছে? মানে কোন লাইসেন্সের কথা বলছেন? ড্রাইভিং লাইসেন্স। ড্রাইভিং লাইসেন্স নিয়ে পরিষ্কারভাবে বলা হয়েছে, ড্রাইভিং লাইসেন্স যারা ট্রাক্টরের ড্রাইভার তাদের প্রত্যেকের থাকতে হবে। স্যার, বলছিও এই বালি খাদানগুলোর থেকে আপনারা কোনো অভিযান করছেন? ড্রাইভিং লাইসেন্সের আপনি খাদানগুলোর বিরুদ্ধে কি আপনারা কোনো আপনারা শুনেছেন, এখানে পরিষ্কার বলা হয়েছে, কোনো সমস্ত ট্রাক্টর মালিকদেরই পরিষ্কারভাবে বলা হয়েছে তারা যেন কোনো অবৈধ খাদান থেকে কোনো রকম উত্তোলন না করে, সে ব্যাপারে পরিষ্কার বলা হয়েছে। তাহলে আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হয়, যেরকম নেওয়া হয় সেরকম নেওয়াই হবে, সেটাও এই মিটিংয়ে বলা হয়েছে। নোভেন্টির সময়টা কী বলেছে? নোভেন্টির সময় তো আপনারা জানেন বিষয়টা, 8টা থেকে 8টা। जल भराव की समस्या का जायजा लेने पहुंचे अधिकारी, जल निकासी प्रणाली का किया निरीक्षण। प्रशासन के अधिकारियों ने मालदा चांचल महकमा मुख्यालय की जल निकासी व्यवस्था का निरीक्षण किया। पिछले सप्ताह लगातार 2 दिनों की बारिश में शहर की कई सड़कें जलमग्न हो गई हैं। प्रशासन सूत्रों के अनुसार मानसून से पहले समस्या के समाधान के लिए कुछ कदम उठाए गए हैं। प्रशासन और स्थानीय सूत्रों के मुताबिक पिछले बुधवार और गुरुवार को लगातार 2 दिन बारिश के कारण शहर के कई इलाकों में जलमग्न हो गई है। स्थिति का जायजा लेने के लिए प्रशासन और पंचायत के अधिकारियों ने जल निकासी व्यवस्था की जांच के लिए सुकांतमोर, भारतीनगर, तरलतला सह अन्य जगहों की जायजा किया दौरा लिया। চাঁচলের
বিভিন্ন জায়গাতে যেখানে জল জমা এবং অন্যান্য সমস্যা আছে সেগুলো নিয়ে আমরা দেখতে বেরিয়েছিলাম। আমাদের সঙ্গে এসডিও স্যার ছিলেন, আমাদের ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব আছেন এবং পঞ্চায়েতের প্রধান উপপ্রধান এবং অন্যান্যরা উপস্থিত আছেন। আমরা মোটামুটি যা দেখলাম আর কি, যে এখানে মানুষেরও কিছু অসচেতনতা আছে, সেগুলো আমরা মানুষকে অনুরোধ করবো যাতে তারা নিজেরা ট্রেনগুলোকে এভাবে ওয়াটার লক না করে দেন বিভিন্ন ময়লা ফেলে। তার জন্য পঞ্চায়েতকে বলা হয়েছে যে সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন জায়গায় ফ্যাট এবং ডাস্টবিনের ব্যবস্থা করতে, যাতে তারা নির্দিষ্ট জায়গায় ময়লা ফেলেন। এটা আমি আপনাদের মাধ্যমে আমাদের এখানকার স্থানীয় যারা জনসাধারণ আছেন নাগরিকদের অনুরোধ জানাচ্ছি, তারা যেন নির্দিষ্ট জায়গায় ময়লা ফেলেন, ট্রেনে ময়লা না ফেলেন। আর আমরা আমাদের পক্ষ থেকে, প্রশাসনের পক্ষ থেকে আগামী 2-1 দিনের মধ্যেই আমরা সমস্ত যেখানে ট্রেনগুলো ওয়াটার লক হয়ে আছে বিভিন্ন কারণে সেগুলোকে পরিষ্কার করার ব্যবস্থা করছি এবং শিগগিরই আমরা আশা করছি আমাদের এই জল যন্ত্রণা থেকে মানুষকে মুক্তি দিতে পারবো। কিছু পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে, ড্রেনেজ সিস্টেম বা অন্যান্য, সেগুলোও আশা করি আমরা খুব দ্রুত রূপায়িত করে একটা সমস্যাটা মিটে দেবো। বহু জায়গায় দেখা যাচ্ছে যে ড্রেন সিস্টেম না, সিস্টেম যেখানে নেই সেখানে আমরা নতুন করে পঞ্চায়েতকে বলেছি একটা আউটলাইন তৈরি করতে, যদি সেটা তাদের মানে অ্যানুয়াল অ্যাকশন প্ল্যানের মধ্যে থাকে বা অন্য কোনোভাবে করা যায় বিভিন্ন স্কিম থেকে। তার জন্য আমি সংশ্লিষ্ট পঞ্চায়েতকে নির্দিষ্টভাবে আমার কাছে যদি প্রপোজাল আসে আমরা নিশ্চয়ই দেখবো এবং আমরা ব্যবস্থা নিতে। डंपर के धक्के से पिकअप वैन के चालक की हुई मौत, छाया मातम। घटना मालदा के गाजल थाना क्षेत्र के 21 मील क्षेत्र में सोमवार की रात तकरीबन 10 बजे राष्ट्रीय राजमार्ग 34 पर घटी है। पुलिस सूत्रों के अनुसार घटना में घातक डंपर का चालक फरार हो गया है। गाजल पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए मालदा मेडिकल कॉलेज अस्पताल भेजकर घटना की जांच शुरू कर दी है। इसके साथ ही पुलिस ने चालक की तलाश भी शुरू कर दी है। গতকাল রাত্রি 10:20 নাগাদ গাজীপুর দিকে আসার সময় ডাম্পার এবং পিকআপ ছোট হাতির মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়। মুখোমুখি সংঘর্ষ হওয়ার ফলে আমাদের ওখানকার রামমণ্ডল বড় গাড়ি ধাক্কা মারে, সহজের ধাক্কা মারে ছোটো গাড়িকে, এবং এই স্পটেই আমাদের অঞ্চলের অধিবাসী গোলবার গ্রামের রামমণ্ডল স্পটেই মারা যায়। কি গাড়ি ছিল? ছোট পিকআপ ভ্যান এবং বড় ডাম্পার। ডাম্পার সহজের ধাক্কা মারে। সেই ঘাতক গাড়িটি কি আটক হয়েছে? হ্যাঁ, আটক হয়েছে। এই ঘটনা কখন ঘটে? গতকাল রাত্রি আনুমানিক 10:20 নাগাদ। তারপর আজকে কি হলো? আজকে গাজল হসপিটালে ছিল, মর্গে রাখা ছিল, এখন সেটাকে মালদা হসপিটালে ট্রান্সফার করা হলো, ময়নাতদন্তের জন্য ট্রান্সফার নিয়ে যাওয়া হলো। কি নাম তার? রামমণ্ডল। বয়স আনুমানিক 55। ঠিক পেশায় কি ছিল? পেশায় গাড়ির চালক, খালাসি। पुलिस और नगर पालिका अधिकारियों ने ट्रैफिक जाम को रोकने के लिए अवैध पार्किंग के खिलाफ चलाया अभियान। ओल्ड मालदा की पुलिस और संबंधित नगर पालिका अधिकारियों ने मालदा शहर में ट्रैफिक जाम को रोकने के लिए अवैध पार्किंग के खिलाफ अभियान शुरू कर दिया है। मंगलवार को नगर पालिका और पुलिस ने दिन में 5 लॉरियों सहित कई अन्य वाहनों को जब्त किया है। उन वाहनों के चालकों पर कुछ धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज कर जुर्माना भी लगाया गया है। चालकों ने शहर में अवैध रूप से अपने वाहन पार्क कर दिए। दिन में 5 लॉरियों सहित कई वाहन जब्त हुए। থানা এবং পুরাতন মালদা পৌরসভা যৌথভাবে আমরা এবং আমাদের পুলিশ ফাঁড়ি আমরা যৌথভাবে আজকে অভিযানে নেমেছিলাম যে আমাদের গুরুত্বপূর্ণ যে রোডগুলো রয়েছে, NH 34 যেটা রয়েছে, এফসাইআর ঘোরন আছে, দু সাইড ধরে ফুটপাথ দখল করে আছে। কন্টিনিউ ট্রাক এবং বিভিন্ন লরিগুলো, যানবাহনগুলো ফুটপাথ দখল করে থাকছে, কন্টিনিউ গাড়ি রেখে যাচ্ছে এবং তার সঙ্গে সঙ্গে বুলবুলি মোড় থেকে সদরঘাট মোড় পর্যন্ত, এবং আরেকটা আছে আপনার চৌরঙ্গি মোড় থেকে মির্জাপুর মোড় পর্যন্ত। দু সাইডে আমরা দেখেছি বিভিন্ন যানবাহনগুলো আমাদের মানুষ যখন ফুটপাথ দিয়ে চলাফেরা করে সেই ফুটপাথগুলো দখল করে রেখে দিচ্ছে এবং তালা বন্ধ করে দিয়ে পার্কিং। আমরা আজকে অভিযান করেছি, যৌথ অভিযান। সেই যৌথ অভিযানে যে আমরা সেই মানুষগুলোকে, যেগুলো ট্রাকগুলো রয়েছিল, যানবাহনগুলো আছে, সেগুলোকে নিয়ে আমরা আইনি যে পদক্ষেপ, সেই আইনি পদক্ষেপ আমরা আজকে নিয়েছি এবং অভিযান চালিয়েছি। আগামী দিনে যদি এই ফুটপাথ দখল করে মানুষের চলাচলে অসুবিধা করে, সাধারণ মানুষের চলাচলে অসুবিধা করে ফুটপাথ দখল যদি করে রাখে, তাহলে আমরা কড়া স্টেপ, আইনি যে স্টেপ, সেই স্টেপটা আমরা নিই। আজকে কি গাড়ি আটক করেছে? নিশ্চয়ই আমরা 3-4টে গাড়ি আজকে আটক করেছি। अब तक के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। तमाम खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए, बने रहिए SK लाइव के साथ। धन्यवाद। Are you dreaming to begin your Italian adventure? Make it a reality and bring home the Italian collection from Royal Oak.
just a click away. International Furniture, unbeatable price. Visit a Royal Oak store today. 50 से 70% कम कीमतों पर ऑर्किड बिल्डिंग ऑपोजिट वेघा सर्कल, 2.5 माइल, सेवक रोड, सिलीगुड़ी। This is the membrane door made with a block board, 2000 rupees for a general door size per piece. This is a WPC flooring. We have the laminated wooden flooring, AC4 grade, AC5 grade available with us. The PVC flooring, this is 1 day work for 1 room. These are the wooden laminate flooring. Starting range is 65 rupees per square foot. 7 Concept Pranami Mandir Road 9434040400। आपकी जमीन आपका आशियाना, सुरक्षित भविष्य दायित्व हमारा। सिलीगुड़ी में जमीन लेने के लिए सोच रहे हैं तो श्री श्याम फार्म हाउस विला लाया है आपके लिए रेजिडेंशियल प्लॉट, प्रोजेक्ट बाउंड्री वॉल और ड्रेनेज सिस्टम के साथ, जिसका साइज है 3 से 6 कट्ठा तक। सुविधाएं मिलेंगी लैंडस्केप गार्डन, प्ले एरिया इत्यादि। फर्स्ट फेज की बुकिंग हो चुकी है, सेकंड फेज की बुकिंग है जारी। तो देर किस बात की, अभी संपर्क करें श्री श्याम फार्म हाउस विला नियर ड्रीमलैंड अम्यूजमेंट पार्क, फूलबाड़ी, सिलीगुड़ी। कॉन्टैक्ट 9734040011।